हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आपने केमती आई होप आप भल थे। तो गाइज मुझे भल अच्छी। तो आज हूँ चंदन पूर्णिमा। एक चंदन पूर्णिमा उपलक्षे बहुत बहुत शुभेच्छा जनाऊँ आपको। तो चलतु आजिकार वीडियो ए स्टार्ट करिया। तो आज हूँ चंदन पूर्णिमा ब्रह्मपुर आमर जा चंदन देखा। तो चलतु आम गाँव आज चंदन पूर्णिमा आज जो मैंने आसी ना तो आसिक देखी जाऊँ बुली आंतु। तो चलतु देखा चंदन पूर्णिमा जो पुखरी पाखे देखा। तो डेरी करवानी चलतु। तो है गाइज आप देखिपे कि एबे ठाकुर बाहर तो एबे प्रोसेसन चलती गाँ माने गाँ बुलूँ। तो गाँ बुली सारा जाकि पहुँचे पुखरी पाखे पहुँच सारा राधाकृष्ण ठाकुर को डंगार बसैबे। डंगार बसई सारापर मंदिर चारिपटे आम पुखरी भितर रही मंदिर। तो से चारिपटे बुलवे। तो चलतु आ डेरी करवानी आम आसिक पहुँच जाइए। आप देखिपे पुखरी पाखे आम पहुँच सारी। आरपट साइड आप देखिए केते भिड़ रही। तो डंगाटा भी सेपट साइड अच्छी। तो आपने देखिपे। तो चलतु आम आरपट साइड की जावा। तो गाइज आप देखिपे कि आम एपट साइड पहुँच सारी टेंट चलती। तो आपने देखिपे ढिमसा भाषा चलती। तो भिड़ के रही मुझे देखी आगू को नहीं देखीदेवी। तो चलतु आपण मैंने टेंस माने देखिए एंजॉय करूँ। तो आपण मैंने आसमें कमेंट कर निहाती जनइबे। तो गाइज मु तो आसिक पूरा फाइनाली आसी पहुँच जाइए जो चंदन जात्रा होची। तो आपने देखिपे केते भीड़ रही ब्रह्मपुर चंदन जात्रा रे। तो आपण मैंने कौटी देखुं। तो जी आप ब्रह्मपुर देखता तो निहाती भाव में कमेंट कर जनइबे। तो गाइज आप देखिपे एथरका ब्रह्मपुर चंदन जात्रा बहुत मात्रा भीड़ रही। तो बहुत सारा लोक रही सेपट साइड डांस चलता। तो एपट साइड आप देखिपे कि बहुत सारा भीड़ रही। तो चलू मुझे देखी दूसरी सब गलापर नाच गीत सरला ठाकुर आमर जी डंगा को जी ठाकुर गाँ बुल सारिकी आसी सारे। तो गाइज आप देखते पचर बहुत सारा भिड़ रही। तो ये ठाकुर को लेकिन जाऊँगी डंगार बसवाई। तो चलतु मुझे देखी दूसरी आपण मैंने भी दर्शन करनी। तो श्री राधे राधे। तो आपण मैंने भी दर्शन करनी। तो चलतु मुझे देखी दूसरी केमिका डंगार बसुँच केमती नीति नियम रही। तो सबकि मुझे देखी आप जमार भी स्किप करूँ। तो लास्ट पर्यटन वीडियो देखूँ। तो चलतु आ डेरी करवानी। तो आम पछे पछे जावा मुझे देखी दूसरी भल भाव में देखीदेवी। तो केमती कौन रही तार नियम रही डंगा केमती बुलूँ। ब्रह्मपुर बहुत सारा भिड़ रही। तो आप देखिए एपट साइड घाट जो रहा पोखरी घाट रहा। तो एत मात्रा भिड़ रही आप लोक संख्या देखिए बहु मात्रा लोक संख्या आसुँच। तो आप देखिए सेपट साइड भी घाट अच्छी। तो यही पोखरी 4-5टी घाट रही। तो सब घाट में सब लोक बस। तो आप देखिपे ठाकुर पूजा चली।
ଗାଇଜ ମୁଁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେଉଛି ତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ତ ଘାଟଟି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ମୁଁ ବି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତ ବାଣ ଫୁଟୁଛନ୍ତି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବାଣ ପୁରା ପାଣି ବମ୍ ଫୁଟୁଛନ୍ତି ଉପରେ ଫୁଟୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏବେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଠାକୁର ମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସାରିଲା ପରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିବ ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ପୂଜା ତ ଚାଲିଛି ତ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ତ ସେଇ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗା ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଯେଉଁଠି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ତ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମର ମନ୍ଦିର ରହିଛି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଲିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପହଞ୍ଚେଇବି ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣେଇବେ ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଡଙ୍ଗା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ତ ଠାକୁର ଏବେ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବେ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କେଉଁଠି ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ତ ଭାଇ ଡଙ୍ଗା ତ ଏବେ ଚାଲିଲା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ପୋଖରୀର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲୋକ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଆଉ ସେପଟେ ଉପରକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଫୁଲ୍ ପୁରା ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲୋକ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଆଉ ଚାରିପଟେ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତ ହେବା ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିବାରେ ଲାଗିଲା ମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ରହିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବନି ତ ପୁରା ରାସ୍ତା ପୁରା କଭର ଥିଲା ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ରୁହେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଥ ବି ଏବେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲି ସାରିଲେଣି ତ ଏବେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ନିୟମ ଥିବ ତ ସେତେ ରାଉଣ୍ଡ ଏବେ ଏଠି ବୁଲିବେ ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଠାକୁର ବାହାରକୁ ଆସିବେ। थैंक यू सो मच गाइज तो आप लास्ट पर्यटन भिडियो देखिथार तो जब आप भिडियो भल लगे निहाती लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे जमारी भूलें तो जो मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना आरके क्रिएशन ओडिशा ब्लॉग चैनल को जो मैंने सब्सक्राइब करना तो जल्दी जल्दी जाए सब्सक्राइब कर दिखाते तो एमती नुआ नुआ वीडियो मुझे पाखे पहुँचेबी तो पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रही जय जगन्नाथ जय राधाकृष्ण।